Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika wa habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadaratil habaib, bil khusus Habibana Habib Umar Husin Badacukan Habib bin Agil, alladzina ahbabna wa ihtaramna, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para sepuh, tokoh masyarakat, bil khusus Syekh Mulja akhina al-karim Kiai Haji Abdul Khalik, jukan Kiai Haji Afifuddin, jukan insyaallah pada Rabu Kiai Musleh Adnan, jukan Kiai Haji Saiful Bahri, sareng kita banyak para masyayikh nyun seporah tak bisa nyebut asma agung, asma muljah ajunan situng bersitung, namun tengku lebih bisa apal yang sering terpangki ketoh Kiai Ahmad Jauhari, Kiai Abdul Rahman, sareng nyun seporah tinggi tak bisa nyebut asma situng bersitung, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat takdim tercinta dan saja dan kaulah muljaaki aserta ta'dimi aserta cinta tak ketinggalan dak ke bapak kepala desa setempat atau PJ dan kaulah hormati, bil khusus sahibus sa'adah sahibul fadilah pengasuh pondok pesantren As-Salamah Kiai Haji Mahmud Syarif, jukan sareng semulja Nyai Al-Falailah, sareng setuju keluarga besar depan betang kaulah muljaaki aserta ta'dimi aserta cinta aserta doa muka-muka pondok pesantren insyaallah kentok baru didirikan beliau kentok tahun ini tahun berempah. Muka-muka kenging barokah dari Allah Subhanahu wa taala, muka-muka bisa manfaat masyarakat Banyuates, muka-muka bisa melahirkan murid-murid putra-putri sekuat iman setakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah terbukti ahli nahwu, ahli sarraf, dan mudah-mudahan ahli fikih, ahli ilmu agama, ahli Al-Quran. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Juga tak ketinggalan dekah teretan Abah Haji Namli yang tuan kisah keduan, masya Allah beliau luar biasa, termasuk debun kanjeng Nabi dalam situng hadis, idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yat'ulah. Insyaallah beliau termasuk, walaupun beliau kento tak kenal teti imam masjid, tak kenal khotib Jumat, tak kenal penceramah, tak kenal murtabi, beliau itu punya jasa keduan lahan kento tanah kurang lebih 1 hektar bisa ikut lagi untuk penapah pendidikan agama Islam. Kita insyaallah kita jadinya kita sampai hari kiamat insyaallah yang kui serang pion ben napa kerpek teretan Haji Namli ini Pak.
Alhamdulillah, muka-muka beliau selalu pada sehat wal afiah, lanjang umur, teka hajat di dunia wal akhirah. Muka-muka beliau ben Allah paling tambah soki. Amin gua. Mun soki lebih nah bisa teraki ke karongan. Amin bu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Juga saja para wali murid, wali santri simpatisan. Sehat kita tempat dan seluruh majelis pengajian dan sedaya naftan kaulah muljaki serta cinta tak ketinggalan sedaya dewan urut, dewan asatid bencukan sedaya terlibat kegiatan Masya Allah pengajian akbar malam makin naftan kaulah muljaki serta cinta serta doa muka ajun sedaya seampun hati kita tempat kenging ridho, kenging rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bermuka-muka kaulah ajun sedaya Allah paring berkat umur, lanjang umur, muka bisa panapa ibadah haji, umrah, ziarah ke Rasulullah. Muka-muka jemaah haji makin paring selamat. Saya ngiring reguler, kutum, saya ngiring visa multiple, visa ziarah, visa amil saja saya melaksanakan ibadah haji. Muka-muka paring sampurna. Amin sehingga peliman kecompoan kalaban apakah haji mabrur, makbul, ziarah, umrah mutakabbalah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Para musbir mulia siap mulia kisar Allah Subhanahu wa taala imut bahwa kullu sabani kesalaku hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu perintah sareng Allah karena hamba ibn Allah yang menciptakan kullu sampean Allah perintah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Muhammad. Termasuk kullu sampean makin hadir ke pengajian bentuk-bentuk pengabdian kullu sampean ke Allah Subhanahu wa taala sekadimah firman Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tebun Allah bentak kebai sengkok dekat jin ben manusia kecuali mereka kentoh perintah mengabdi kepada Allah. Ibadah kepada Allah lima arti kentoh tauhid kepada Allah. Melaksanakan segala perintah Allah, panapa si perintah Allah ni kapakon lakonin, panapa si larang Allah jauhin ni adalah bentuk pengabdian kita selaku manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Muhammad. Bila boleh sampai nikah betul-betul mengabdi kepada Allah, bertakwa kalau betul-betul takwa kepada Allah, fa insyaallah boleh sampai nikah termasuk hamba Allah si yalem sarang Allah si pada pemberempan pangkat pemberempan keistimewaan sarang Allah saya ning itunya lebih-lebih ning akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ampun kula pernah morok kitab Nasha'ih Din yak entok ning pertama entok luar biasa Sayyid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketua Ba'alawi ketua nasab ikut sampung ke Rasulullah, bahkan beliau termasuk wali kutub seluruh ulama-ulama di zamannya kita pada muji kepada beliau dan syiirannya luar biasa, pujian kepada Rasulullah luar biasa. Beliau kata bahas tentang fadilah takwa di antara pun kita bila kula sampean orang tergolong orang setakwa ke Allah, insyaallah rezeki kula sampean itu ijamin ban Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kebeban Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kebeban Allah siapa orang setakwa ke Allah dan melaksanakan panapa perintah Allah, menjauhkan panapa larang Allah, ij'allahu makhraja pasti Allah apareng de orang kento de ka cemperan de ka celen lapang tak sempit tak sompek
tak ropek, bahkan terakhir Allah pasti yarzuqhu nika jawab syarat gitu, man gitu isim syarat, yattaqis gitu fi'il syarat, kala basnahu masyaallah kalah kula nika mak iki kula banyak lopah. Allahumma shalli Muhammad nika beda isim syarat, beda fi'il syarat, nika jawab syarat, nika Allah saya jawab syarat pasti Allah pengen zekeh dah ka orang kentoh dari jalan siti kasangka artinya jalan si gempang insyaallah terus hoki karena kula sampean nika takwa ka Allah pasti eposoki ban Allah. Kula sampean dadi orang mulya pasti eba mulya sareng Allah. Kula sampean terus andi anak alim, laki alim, bini alimah, laki soleh, bini solihah, kula sampean takwa ka Allah. Libur adidik ka anak, pelebur ka ulama, pelebur ka habaib, pasti kula sampean paring jembar, bahkan pengen rezeki seta eka sangka. Allahumma shalli Muhammad. Itu banyak lagi, banyak kan kula sering lupa nih kama, lupa ancak lah tua nih kama. Kula ban ki haulik tak jauh. Nun kala nun bebaca ni kepada ngaltokan kan situng nih kama. Allahumma shalli Muhammad. Maka tak bisa atungin colot wah tak kau gelak apa padang kapi ke tu pada gelak nih kama. Ki bebaca nih kama. Allahumma shalli Muhammad. Engki Tebuna Allah nang ayat lain terangaki a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Nika kula sampean keto cita-cita kan abah terus dadi orang mulya Pak. Iki napa iki? Allahumma shalli Muhammad. Orang sing ngejar kedudukan, sing nyare kasab, sing alaqah, ada boleh terus dadi orang mulya, terhormat. Saya di mata manusia lebih-lebih kata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah apa yang jalan dak hambai pun atin montro kula sampai dadi orang mulya Pak, jak pun repot. Iki panapa saya perintah Allah Bu? Allah merintah salat, mon lakoni salat. Merintah puasa lakoni. Merintah dzikir lakoni. Merintah puasa lakoni. Ngaji lakoni Pak, maca Quran lakoni. Juga panapa saya larang Allah jauhi. Zina jauhi. Cara pacaran jauhi. Iki cara pacaran chattingan gitu ben lain kenapa lawan jenis jauhi. Iki kenapa nyambung ajam jauhi, mabudu PC jauhi, nganglat tanah jauhi, tungatu jauhi, arasanan jauhi. Pasti dadi orang mulya Pak. Allahumma shalli Muhammad. Tak repot. Tak repot. Paling mulya kalian kata Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gitu ayat lain Allah ajamin innallaha ma'al muttaqin. Allah pasti bersama-sama, artinya menyertai, melindungi, memberi inayah, pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka dikento untuk mencapai puncak ketakwaan kepada Allah, maka perlu tahapan nih Pak Bu, tinggi Bu gi, perlu tahapan-tahapan gitu. Jelas kita ulama kita pun sudah menyediakan lapangan untuk kita belajar ilmu agama mulai dari nahu sorob sehingga oning hukum ibn Allah, oning kento panapa si wajib, panapa si sunat, panapa si makruh, panapa si haram. Si wajib sunat kita kerjakan, si haram kita jauhkan. Kita bisa kita memahami ngauning itu neng pondok pesantren, madrasah. Insyaallah ulama insyaallah menciptakan kento kader ustadz si terbaik, masya Allah nih kak ustadz terbaik. Saya ini kebu si bisa nonton anan sampian. Kimun sampai TV letaknya bisa morong Bu. Kenapa ini? Karena sampai pagi-pagi harus ke pasar. Saya laki pagi-pagi harus ke pasar, harus ke Sabah. Nggak mesti morong. Saya tahu pernah muntuk itu bapan benembun Pak Bu. Kenapa ini? Mungkin namun sebagian saya muntuk. Maka dikirain tahu kulit sampian. Terus jadi orang yang saya takut ke Allah. Terus andi anak takut ke Allah. Maka kita Kiai Mahmud Syarif kita insya Allah nikah siap untuk bisa mencetak, untuk bisa didik putaran sampian. Insya Allah
bila istiqomah ngaji termasuk orang si ande ilmu, bila ande ilmu insyaallah bisa manfaat lagi, bisa amal lagi, sehingga kita putan sampian laki bini tadi orang si takut ke Allah subhanahu wa ta'ala, tergolong orang-orang si mulja kisah Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maka dia kata ngaji ni kawan termasuk kentok tahapan awal. Karena kulo sampai perintah iman, pun ulama terngaki iman itu adalah punya ada mahya, ada kahanan. Iman itu terdiri pada ilmu ben amal. Ilmu harus belajar. Tak ada orang bah datang ilmu ni bah langsung turun ilmu ladunya, tak bisa kecuali para anbiya pak. Mungkin sampai harus belajar. Puteran kiai, mentuti ulama harus belajar. Kento mage puteran orang-orang wali harus belajar. Kento tebuna syair ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajar murid-murid, anak muda belajar. Mentuti orang mulja belajar, terus itu ulama belajar. Tak ada beji ni lahir pas langsung alim, pas langsung bisa marhaban sobung pak. Gini pinggir. Ada beji lahir pas tahu nahu, tahu pak ejurumia al kalam wal lafdzul murakkab, ada pak. Pas kata lahir pak auning alfiyah kalamuna lafdzul mufid kastaqim musmul dzum mahadul kalim wahidu, ada ni pak. Beji lahir pasti nangis kabeh ni pak. Gini pinggir. Allah salam Muhammad ta'ala belajar. Kento tak ada beji lahir. Bila orang ande ilmu jelas kita mak jauh. Tak ada kita mak si pada orang ande ilmu ben orang si tak ande ilmu pak. Allah salam Muhammad tebun Allah tebun Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kepada Muhammad tak pada orang-orang si tak tahu ben orang si tahu. Gini pinggir. Allah salam Muhammad. Maka kulit sampai perintah ibadah. Makanya pun ulama syarat untuk ibadah kulit sampai terima ben Allah kutu oning ilmu apa. Sampai terangakin kitab sulam tak kengenkan di orang mukallaf tak oleh masuk situng perkara apapun, panapa urusan dunia, panapa pernikahan, panapa jual beli, lebih-lebih ibadah kutu oning hukum Allah Ta'ala di dalam kelakuan ni pak. Panapa wajib, panapa sunat, panapa haram. Bila tak oning, ada ke nggak tak oning, bisa teh beda kelakuan riba. Gini pinggir. Kalau sampai apa aja nggak tak oning ilmu apa aja, pasti tak sah aja kalau sampai ni pak. Tuh tidak orang takut ke Allah, dan mesti orang takut ke Allah pak. Ibadah kau tak terima ban Allah. Oh coba guru sampai baca Quran, tak terima mau tak tepat nih, bahkan dosa nih pak. Begini begini. Tapi ulama mubaligh muhaddits tak bisa mak mana tahu nih ilmu hadis nih pak. Allah sallallahu Muhammad. Maka dikit itu ilmu nih kak. Ben Allah emujaki ulama karena itu syarat mutlak untuk mencapai ke titel ketakwaan si emujaki ben Allah kudu ande ilmu ni apa. Allah salam Muhammad debun kaji Nabi man arada debun Imam Syafi'i man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm. Kulo sampean mentero selamat itu dunia itu selamat di dunia ni apa tepat tak haram. Tak betulnya Allah kudu oning ilmu nyari dunia. Allah salam Muhammad. Ini mun urusan landu ni kama tak sabar leh. Aciling me insyaallah bisa landu. Tapi masuk itu siapa orang terus selamat itunya, atane terus selamat deh, adegeng terus selamat deh. Maka kudu andi ilmu pak. Ilmu halal dan haram. Kulo sampean kento man aradat napanya mana al akhirah kulo sampai terus selamat nang akhirat terus terima apa aja kulo sampean pasana kulo sampean terus terima kudu andi ilmu apa aja ilmu apa. Maka dikento debuna kajian Nabi dalam situng hadis terangaki afdalul a'mali al ilmu billah, paling bagus kelakon ni ka kudu oning dek ka Allah, yakni oning tauhid Allah kita tauhid Allah Ta'ala kento penapanya mana kobesah Allah kento
Esa Allah itu situng, Allah itu tak melahirkan dan tidak dilahirkan, Allah yang menciptakan sedunia alam. Ini kau uning ilmu billah bencukan kau uning peratunah Allah Ta'ala. Terus dia kajian Nabi fa innal ilma apa bila kul uning peraturan Allah uning dak Allah yang fa'uka mahu qalil amal kul sampai ibadah sekoni ken cipu wajiban ni pak amanfaat napa boleh pas tambahin sunat sebalik kemana pi tak uning pak ilmu nabajang tak uning dak tauhid kul sampean ketu napa boleh sekoni banyak sekalipun kita tak terima tak manfaat tak terima ban Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Muhammad. Pencontoh ni kama lihat tabit-tabit kento kaji Nabi kento pernah setung waktu kento ke masjid kento ningale kento orang Arab orang pegunungan artinya orang-orang desa entar ke Madinah asolat kento sampun solat pas ngolok salam ke Rasulullah assalamualaikum ya Rasulullah Nabi jawab waalaikumsalam kaki apa yang boleh sholli fa innaka lam tusolli kakek jah bajang kakek tak bajang padahal abajang nih apon takbir boleh Allahu Akbar pas mari kento metotok bajang pas ngolok salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pas acabis ke Rasulullah assalamualaikum ya Rasulullah waalaikumsalam abajang boleh kakek jah kakek tak bajang sampai telok kali pakun abali akhir pas ada bukan tu orang Arabi ni orang pedesaan ni Rasulullah kulo tahu ning selain penikah saya kulo lakon ning cak kulo tak toman apolong sarang sahabat tak toman ngaji akhir bicara Nabi balai ya kakek mon aba jengah takbir petepak takbir mari tepak takbir pas maca Quran petepak Quranah pas ruku petepak rukuun pas iktidal petepak patumak dina pas asojud petepak pas sampai 2 rakaat tepak mun tepak kakek terus sampai 2 rakaat maka bejeng kakek je sampurna ben eteremah ben Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Muhammad kan kaji Nabi mengajarkan tentang salat Pak. Iki Nabi iki. Kulo ke engak Bu, kulo ke engak ki anak gitu Pak Bu. Kalau kita uning cek kuliah napa ki anak ke turok nuraki santri sing ngaji dak ka masjid nikah. Ketu masjid kento sampai dari libur murok nih Pak sampai kento urusan bajang nih isi ngenaki Bu rukun bajang isi ngenaki isi eraki kalau bancak coba bende cak mutura awal niat takbir ngadek moco Fatihah aruku tumaknina iktidal tumaknina alunggu tumaknina lunggu akhir tahiyat akhir sebenarnya mak terus abis salam kang dihin kalau tahu ini kenapa kang dihin gulu lagi pokok kalau ngucap lambat gulu kang dihin sebenarnya Allahumma shalli Muhammad balai ketutu maknina kan gitu ilmu dah bajang ketutu maknina kula bajang tak tu maknina Pak bajang terawih tak tu maknina kan tak terima ban Allah justru kita haram dosa nih Pak ibitong tala'ub fiddin agama kebaikan mainan haram abajeng pas cepet ni kama ke tala ufidin cek bon ulama ni kata geng bon dingkas tu contoh beda boleh sahabat kento Pak kento asolat gi salat masjid Nabawi kaji Nabi ningalen sahabat perpaan asojud kaji Nabi ningalen kento tongkaan kento Pak tak becah Bu tongkaan tak becah ngalak wudu te masuk soko te pasampurna sehingga tongkan gitu kering tak becah kajian biar debu wailun lil aqabih minan nar celaka nikah orang seabajang padahal abajang nih Bu kajian Nabi ini ngalih perpana sujud asolat tapi celaka aja tongkan aja awudu te petotok te becah nih abajang binya Nabi ada wailun apa boleh saya tak abajang nih ikina bungki Allahumma Muhammad apa contoh boleh Pak ini banyak contoh terus nampak tak terus pengajian sampai ada nanti pakai muslim tinggi insyaallah mana sampai 1 jam 2 jam tak datang ke gula cara 2 jam sampai betah tadi Bu ongkuan sampean Allahumma Muhammad emot kento Pak kajian Nabi pernah Yusmi Husain
kento lebat nang kuburan. Kuburan. Iki kaya Nabi lebat kuburan. Allah sallallahu Muhammad. Kajian Nabi kata sampun lebat kajian Nabi. Ben Allah cen kajian Nabi tengki paring oning andi panca indra 6. Iki paring oning deka alam gaib, alam barzah kajian Nabi oning cek berdua orang kata siksa ben Allah. Siksa. Apa nama siksa? Kita kata Rasulullah, innahuma la yu'adzab. Dua orang jeneng kuburan siksa, tapi cepon orang sedua perasaannya keto benitu aja. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keto sedang riwayat, cepon perasaan orang sedua ini kah dosa kene. Tapi kajian Nabi ada bu terangake nang Bulughul Maram, wa innahu lakabir, bahkan dosa aja. Walaupun can orang itu sekali ini, tapi coba kejadian Nabi aja tusar aja. Kenapa kata saya siksa sebab menditusar aja? Kata amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, wa fi riwayatin la yastanzihu minal baul. Coba situng saya siksa bu kata bila akemi kata pes nampes. Lalu salam Muhammad. Ate pun tak tengate akemi kata nun nun sarung ate sengkap merebini sampai te sengkap kita pas nampes ka rong sarung kapir sampirah ting pas nampes pas ngala udu asolat kan bajeng te terima kan syarat sana bajeng kelampin ben sarung ben rukun kan kudu suci iki na bengki detik itu padahal mereka kemi nih Pak bisa ganggu ke salat jabon sebagian kento akemi jabon ulama terangkan kita fikih kento akemi tak tuntas menakami itu petuntas mereka lagi ketua ateram sampai 3 kali sebenarnya bu jak ke susu jak akhir saroko kadang orang cobonya kami akhir saroko kadang sebiak kami sambil rokok orang coba orang kita bentan nih Pak paling sebenarnya tong 2 nih kak iki napa iki ampun pesaper kami petuntas kita bahkan gitu usaha malik tuntas sampai ateram 3 kali sampai peret launan peret gitu maki pelanengah peret kencek jeka aja takok kabel lah kento bermasalah paham nih ini kenang kita tekung kita pakai Pak Loh salam Muhammad ini kah ingki mun maki aing akela kalaban aing mun tak mangki akela kalaban apa istinja kalaban beto Pak kencok kosok Pak takut lokah kena hukum nih Pak sampai urusan kita urusan kemi kata mak bisa ganggu bisa aperian kabajeng Pak Loh salam Muhammad bon niki situ pas nomor 2 kento kata Rasulullah seseksa nikah sabab wakana amma ahaduhuma fakan yamsi bin namimah kento suka tungat tu bu suka tungat jeboreng napa orang kota provokator jeboreng tisa provokator tungat tu entar kabara kento napa tul matul orang seju timur entak timur tungatul ocar sejubara juga kakek rasane kakek kocai akhirah kento atokar oda besomusuan lah karena somusu apa jan nas panasin jen teti Pak gini bengki Loh salam Muhammad lebih keto ki buru keto ki pilpres makin para pilkada ampun cek dungatu pala sampai teradokong dokong Pak teradokong selamat dokong selamat matro selamat sampean nih Pak Loh salam Muhammad kulo tak kampanye gelo Pak gelo penting sampean cek dungatu thank you Pak ki Loh salam Muhammad lah kento akibat 2 dosa Pak kento siksa ban Allah subhanahu wa ta'ala Loh salam Muhammad berarti nih hitung nih tahun ning karena sholat kan mulai dari kami bandi ilmu sholat hitung kento juga tahun ning ilmu takwa kan orang harus menjauhkan panapus larang Allah tibun Allah ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'do iki nabi iki kita oleh arasana tak oleh tungat tu bahkan kita tungat tu nikah sifat epong orang-orang kafir sifatnya orang kafir hamazin masyain binamim Allahu salam Muhammad ada di nikah Pak mali oni sampian situngah karena tak oning pernah pasti larang Allah
atau make uning tapi ilanggar isiksa ban Allah pas itu nikah tak uning carna akemi isiksa ban Allah karena bisa aganggu ke sholat berarti itu ilmu sangat penting Pak Allahumma Muhammad lebih-lebih ilmu tauhid Ibnu Sahibuz Zubat awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi biistiqodi pertama sewajib ikan di manusia munakana kini respon sewajib malain pertama ni ke tauhid nah sebenarnya kau tu uning ke Allah kalau ben yakin Allah cuk sema beres Allah sema sakit Allah sema turun hujan Allah kata sema napanya mensoki Allah kata sema tandi Allah sema tadi setuju ni apa Allah Subhanahu wa taala kau tu yakin Pak Allah sallallahu Muhammad tebun kaji Nabi ta'allamul yakin belajar yakin sampean ibadah sokoni tepak yakin nikah lebih afdal daripada ibadah banyak tapi sampean tak yakin dekat akhirat tak yakin cek pada hisab tak yakin cek pada siksa kubur tak yakin cek pada nikmat kubur nikah sampean tak yakin bagusan orang ibadah sokoni tepak pas yakin Pak alhamdulillah ampun jadi kento singkat tebu kento bahwa ngaji ini sangat penting ben sampean Bu si memuntuk anak si masuk sekolah anak demi untuk anak itu andi ilmu agama insyaallah rezeki sampean kento jamin sareng Allah tebun kajian Nabi innallaha takaffala li talibil ilmi rizqah Allah ni kanangkung dekah orang ngaji dek rezeki Bu insyaallah sampean andi anak pemuntuk pengaji dek Kiai Mahmud Syarif dek Kiai Fufuddin dek Kiai Abdul Khalik punten rezeki sampean kita insyaallah jangan tambah Pak sebab kita sampean andi anak ibu ngaji Pak Allahumma Muhammad engke Allah kanjeng Nabi kula yakin dek Rasulullah 100% ya Pak engke kan dia kanjeng Nabi ini pasti dari Allah wahyu dari Allah wa maiduk al hawa in huwa illa wahyun yuha panapa sih kedebu ni kah beni miturut hawa nafsu beni karena kaji Nabi ento saking lebur kaji Nabi ento debuan saking beci benten beni karena nafsu tapi setuju ento wahyu semata-mata napa ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Allahumma Muhammad nggih terakhir ento para bapak ibu sekalian ento sampean balik ngauningin fadilna ilmu kajian Nabi ada di dalam satu hadis majlisu ilmin khairun min salati alfi raqatin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin al hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sampean mangkin hadir napa boleh sampean ngerti tak ngerti ken along polong itu majlis mulja majlis habaib majlis ulama majlis solawat sampean hadir kento tebun kaji Nabi fadilah pun keistimewaan pun lebih utama daripada bajang sunat 1000 rakaat lebih utama daripada nyanda 1000 orang sakit ala 1000 orang mati nikah hampir maling kekali bikul kalkulasi nyanda 1000 orang sakit jabungkul setahun tak kira mahari Pak ingki itu kadang kento mulai Ramadan berdesake tak sempat nyanda ning oning temu setan nih Pak kulo oning tinggal panggil kan datang ke kulo nih Pak gule anu nikah setan padahal datang ke kulo tak sempat kan sibuk kulo morok kadang kulo koncengan mantan khol tak sempat Allahumma Muhammad nikah sampai ngaji lebih afdal daripada kencana sampai nyanda seboreng sakit alabat seboreng mati sampai nyalataki muntepak ke orang ahli swarga kula sampai nyalatin atau kula sampai ngater ke orang si ahli swarga ke kuburan kanjeng Nabi ajamin Allah songkan Allah todus nyiksa orang saabejengin orang ahli swarga Allah todus untuk nyiksa de orang si ngater orang ahli swarga sesete ngater ke kuburan ini kesampean ngaji lebih afdol daripada ngater ke kuburan saya boreng mati nih Pak saking muljana ilmu nih Pak karena gila ilmu kita dasar bungka dan segala macam kegiatan ibadah kita ilmu Pak kajian Nabi tanya ayul amal afdol al ilmu ayul amal sampai 3 kali pakun ilmu
sampai sahabat mat Rasulullah kula tanya amal atanya kelakuan mapas ijawab ilmu ini Nabi kata wahal yang faul amal biduni ilmi apakah bisa manfaat amal kula sampian kita mak tanpa ilmu nih Pak ilmu akhlak ilmu akidah ilmu fikih itu setuju nikah besar kula sampean Pak untuk mencapai puncak kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma shalli Muhammad. Yarfa itu ibn Allah taala a'udzubillahi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sampai kento gula kalkulasi, gula kento gula sampean apa jeng tarawih kento ben malam 20 rakaat. Kento rata-rata 20 rakaat tinggi kecuali kento orang Madinah apa jeng tarawih 36 rakaat. Mungkin ngala ukuran standar Indonesia 20 rakaat kento bila bejeng tarawih sampai sebulan mana bisa sebulan nikah 30 hari 20 kali 30 kento namung 600 rakaat kudu sampai ngaji sekejaan nikah lebih afdal daripada 1000 rakaat saya kata bejeng kento rakaat bulan puasa saya kento sekali bulan di Mekah tanah haram padahal 1 rakaat 100.000 rakaat ki bagusan ngaji nih Pak ya mun kul sampean make abojang di Mekah ilmu Ka'bah mentau ni ilmu abojang kan terima ban Allah Subhanahu wa taala Pak iki nabi iki Allah sallallahu Muhammad ilmu Pak ini penting lebih-lebih ilmu tauhid ilmu hakikat ilmu tarekat Pak tapi jangan disalahgunakan kita makin masuk tarekat terus kadang ampun kula pondok Pak lah masuk ke hakikat ya kita makin tak abojang korban ting aba engak ka Allah nikah kan lebih afdal daripada bojang melepah monta ingat ke Allah kuat nih Pak ini ke sasar tarekat hakikat si sasar keto hakikat keto Pak kulu sambian keto usaha engak dek ke Allah nyebut asmana Allah juga kotuh nyebut ben engak peraturna Allah mun tak bojang tak ngalak wudu makin lepas engak makin banyak nyebut berarti sampai ini tak engak ke peraturan Allah bohong sampai ini Pak Allahumma shalli Muhammad jadi kun sampai menturuti orang yang mulia pun torok Rasulullah torok para sahabat torok para khulafaur rasyidin torok para imam sempak ini kesetujuk untuk wajib pagi sholat 5 waktu Pak ini begini Allahumma shalli Muhammad jadi moga-moga kun sampai termasuk orang yang lebur ke ilmu lebur ke ulama lebur ke habaib karena itu perintah kajian Nabi terakhir gitu dalam situng hadis kata Rasulullah adibu auladakum ala hubbi thalathi khisalin tang umat orang kenapa nyuates orang gitu napa murbatoh bila andi anak bu sampean bu kento andi anak sehingga cek hanya beli nahu melolo cek hanya beli ilmu fikih melolo di anak pelebur telok perkara situng pelebur dak nabi sampean kita gusti kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi kudu one kajian Nabi lahir iki mah hijrah iki dak makin caki tahun hijriah hijrah ka akama kajian Nabi istur nyamanna lengkap nyamar yang sempurna embana sampai ka Nabi Ismail kudu oning bu Pak pas pesering baca salawat torok peratu kajian Nabi ini kelebur pun banyak nih kelengkap pas nomor 2 kata Rasulullah dedek putrana palebur de nak potonah kanjeng Nabi dak kahabae ampun nek sampean coro nuro orang kasama orang coba bere panyale ketok putus-putus duh nih kita ada por nih Pak iki paham tinggi kento langkah ke Rasulullah mun tauning atanya ke ulama atanya ke ulama Mekah atanya ke ulama Mesir atanya ke ulama-ulama sekemenika kento ampun mahir bidang silsilah bidang hadis Ibnu Hajar kento mahir Imam Suyuti mahir Imam Sakhawi mahir setuju ahli bidang hadis bahkan Imam Suyuti kento ngarang mustalah hadis Ibnu Hajar ngarang fatwa hadis setuju itu mereka mengakui kebenarannya silsilah Ba'lawi sampai ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dedek Pak, sampai lebur ketok kaji Nabi lebur ke sampai beci nyinggung perasaannya Rasulullah Pak beci. Rasulullah beci ka orang sing nyinggung perasaan apa tuh Nabi Allah nurut beci Pak. Allahumma shalli Muhammad. Ingki mungkin pengen pon pas nomor teluk terakhir kento adik putra palebur macah
Quran. Masya Allah ni Quran ni mak kalamullah. Kulu sampai negak napa pole oning arten tak oning arten maca lebur keto ibadah pak. Bahkan manabi istiqomah maca surat tabarok waku ni kulu sampai bila sete kawal jaga surat tabarok sampai tina kiamat. Allahumma salli Muhammad. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya orang nyuates, orang belajar Quran sabon oning pas morok Al-Qur'an. Pokok nih apa alhamdulillah ni kitab saya tak bisa ya oba mak bodoh orang ingin merubah Quran dengan cara apapun ni tak bisa. Kenapa Quran kita pak di samping tulis dengan kertas kata Quran bedah ni ide dan para ulama para habaib alhamdulillah banyak hufat mana kitab lain kata tu ijamin Quran ijamin kata mak kata keasliannya kesuciannya sampai dunia kiamat. Dibut Allah inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidun. Allah sallallahu Muhammad ibaca ilmu solat, ibaca kebaikan maca surat namanya mana al-ikhlas. Bahkan kita ulama debu saking kita barokan Quran sampai kita ibu-ibu datang bulan datang haid atau benifas sampai ni gabu kenging maca surat Fatihah ikhlas maca qul a'udzu birabbin nas terus qul bil falaq ayat kursi tapi niat dikir. Ini kan hukum ni apa? Maka hukum tu ngaji niat dikir pak oleh. Innamal a'malu binniyati ulama. Napa boleh gitu sampai maca Quran ni kan niat dikir oleh menyiting tak oleh. Mun maca Quran telah pola juz niat dikir make head apal Quran niat dikir kita baca kenging pak nikah dan Quran kita dikir. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika inna nazzalna dzikra Quran nika dikir niat dikir nika sah nika pak namanya mana kenging tahsinat lebih zaman mangken nika itu di anak becai mun masakat becai Fatihah pak polotung kali saya pokok pengen insyaallah nika beres pak. Allahumma salli Muhammad nika pun banyak Quran ingin nika insyaallah tebung Nabi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaum tang umat maca Quran kena pagi Quran ni bakal abela sampean bakal nulungan sampean hari kiamat ya jun ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Para muslim mulia semua jaga insyaallah kata Syekh Kiai Muslih Rabu si kata bisa seperti kalau bisa menyampaikan muka-muka ilmu masih manfaat. Nggih saya ingat iman bu ni ka amanat sampai anak sampai kata amanat kata bu al waladu kata amanatun inda walidai kento sampean kento andi amanat kento sengak jaga-jaga agaman jaga akidah napa sampean kento boleh andi mobil boleh andi penapanya mana rumah tingkat boleh tapi kento tidak napanya mana sebaik orang kento andi anak tahu ngaji. Nikmat paling raja andi anak tahu ngaji, nikmat paling istimewa semarin iman andi anak oning Al-Quran apal Quran napa oning fikih nikah nikmat paling raja tibun syair ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun wa ajalluhuna najabatul auladi. Paparing Allah dah hamba Allah ni banyak kata banyak dunia ni paparing Allah proyek tapi kata jabatan tapi kata paling agung nikmat Allah sebab dan iman andi anak tahu ngaji andi anak takut Allah kul sampean bakal meninggal dunia tapi insyaallah anak ni bisa nyafaatin bisa ngirim Fatihah bisa atuaki bisa arba'i bisa maca yasin lebih-lebih malam Jumat maca yasin buat ni pokok pak insyaallah tu segala sampean sebab anak tahu ngaji sebuah rabban Allah subhanahu wa taala. Cukup matur aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.